Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rafiq Ajijia as a student of English Education Department, 5th semester. So in this video, I would like to present the article about factor affecting on study habit. This video is aimed to fulfill the final exam of reading for professional purpose course. For the first slide is about keywords. There are several keywords that I found in this article. The first is study habits, of course, because this article explain about study habit. And the second is academic performance, educational achievement, socio-economic status, motivation, and academic neuroticism. So these keywords that will find when you read this article. And for the next slide is we start at introduction. So study habits are student ways of studying, whether systematic, efficient, or inefficient, implying that efficient study habits produce positive academic performance, while inefficient study habits lead to academic failure. So, jadi slide yang kedua ini kita membahas pendahuluan di mana habit atau kebiasaan dalam belajar pada siswa itu merupakan cara bagaimana siswa itu belajar. Apakah efisien atau tidak. Dalam menerapkan pembelajaran yang efisien, maka kebiasaan belajar itu akan memberikan efek yang positif. Sedangkan sebaliknya, ketika pembelajaran itu tidak efisien, akan menghasilkan kebiasaan belajar yang gagal dalam akademik. And the next slide, still introduction. Socioeconomic status, or CAE, is of variance, and the education agency play a vital role in molding the study habit of the student at all levels of education. The study habits and socioeconomic status of an individual go hand in hand. If either of these factors is absent or has been lacking, it leads to an incomplete personality development of an individual. Nah, masih pendahuluan. Jadi, artikel ini membahas tentang socio-economic status yang berdampak pada kebiasaan belajar, di mana socio-economic status pada orang tua ataupun pada agen pendidikan mempunyai peran yang sangat vital dalam menumbuhkan kebiasaan belajar pada siswa di semua level, di mana sosioekonomik status ini saling berhubungan. Jadi ketika tidak ada, salah satunya tidak ada atau hilang, itu akan menyebabkan pengembangan personality yang tidak baik. Next, introduction. Still introduction. An individual may have good socioeconomic status, but when he or she doesn't have proper guidance for study habit and then the proper education remains unexposed, it has been thought that there is relationship between a student's academic achievement and their study habits. By Pevret and Blance 2004, Fielden stated that a good study habit have good effect towards the academic performance of the student. Dillinger and Siebert 2002 note a link between poor study habit and low academic achievement in the student with poor study habit and have poor achievement. Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai status ekonomi yang baik, tetapi ketika mereka tidak mempunyai kesiapan atau tidak mempunyai kebiasaan belajar yang baik, itu tidak
biasanya tidak terekspos. Dan menurut Fabre dan Blanche, di situ juga terdapat hubungan antara capaian akademik dari student dengan kebiasaan belajar mereka, di mana Filden menyatakan bahwa kebiasaan yang baik memiliki efek yang baik terhadap keterampilan akademik dari peserta didik tersebut. Dan Glinger and Siebert menuliskan bahwa hubungan antara kebiasaan belajar yang buruk dan pencapaian akademik yang rendah pada student dengan pencapaian buruk juga. Okay, we arrive at methodology. So this article use research approach or your method design with quantitative type of research survey. Data collection technique is observation, sampling technique random sampling, 50 boys and 50 girls. Data analysis sampling descriptive with calculation average use. Jadi metodologi yang dipakai pada artikel ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, di mana tipe dari penelitiannya itu dengan melakukan survei. Pengumpulan datanya menggunakan observasi, di mana mengambil sampel dari 50 murid laki-laki dan 50 murid perempuan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan descriptive dan calculation average use. So, next, the following instruments were used to collect data. First, socioeconomic status scale or SSL from A, urban by Dr. S.P. Kulkresta was used to select height, size, and low size subjects. Second, a standardization tool, Rose Study Habits Inventory, was used. This inventory consists of 40 items covering the 6 dimensions of study habit. Planning, effective. Second is planning, and the first planning. Second, effective reading habits. Third, note-taking, preparation, and revision. Fourth, motivation, interest. Fifth, concentration and clarify. Sixth, academic neuroticism. The inventory is 5-point scale is in lake format. And the last is the data were analyzed with the help of statistical technique, computing means, and average use. Jadi ada beberapa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu menggunakan skala SS dari Dr. Kulkresta, di mana ini untuk mengambil status high level of size and low level size dari sampling. Kemudian yang kedua ada menggunakan alat standar yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama, planning, effective reading habits, note-taking, preparation and revision, motivation and interest, concentration and clarify, academic neuroticism. The impairment is a 5-point scale in like format, like that. And the last is data yang sudah dikumpulkan, dianalisis dengan bantuan statistical technique, computing means, and average use. Okay, finding and discussion. There is a table here. Table 1, averages between different sex with height and low size. Sample. There is a sample column, observation column, mean column, variance column, DF column, average use. Boys with height as observation 25, mean 38.74, and so on. You can see
the table, yeah, like that. So we next to the explanation the table. To study the significant effect of sex difference boys and girls and says height and law on study habits. To factorial design was used and F ratio were calculated. F ratios for sex difference were significant at 0.01 levels, which indicate that boys and girls differ significantly on study habit. Nah, ditemukan dalam F ratio pada gender memiliki perbedaan signifikan yaitu 0,01 level, di mana indikasi tersebut menyatakan bahwa lelaki dan perempuan memiliki perbedaan kebiasaan belajar yang signifikan. And next, a ratio for interaction effect of gender, boys and girls of high sex is significant 0.66, which show that two levels of sex are independent of the gender difference and study habits. The third hypothesis that there is no significant interaction effect of gender and sex on study habit of the subject is therefore achieved and is supported by Jahan and Sauken and Khan. Nah, jadi interpretasi yang lain mengatakan bahwa berdasarkan gender laki dan perempuan yang memiliki sosioekonomi tinggi itu tidak signifikan, hanya 0,66, di mana menunjukkan bahwa dua level dari sosioekonomik dan gender ini berbeda dalam kebiasaan belajar. Dan hipotesis ketiga mengatakan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan dari gender dan sosioekonomik pada kebiasaan belajar. Dan oleh karena itu, hipotesis ini disetujui atau didukung oleh Jahan and Sauken and Khan. Still, findings and discussion, F ratio for cis was also significant 0.27, indicating that study habits were independent of sex effect. The second hypothesis that there was no significant effect of sex on the study habits of the subject was therefore achieved, which also supported by Sauken and Khan. Ya, bisa dilihat bahwa banyak hipotesis yang mengatakan signifikan, tidak signifikan antara gender dan sosioekonomik terhadap kebiasaan belajar. Nah, pada slide ini, sosioekonomik dikatakan bahwa tidak signifikan dalam pengaruhnya pada kebiasaan belajar. Dan hipotesis lain mengatakan bahwa sosioekonomik pada studi kebiasaan belajar itu juga tidak signifikan, sebetulnya sama saja. Dan hipotesis tersebut juga didukung kembali oleh Sauken and Khan. Okay, the reason finding is in consonance with the findings of Khan 2002, Bajwa 2005, and Sauken and Khan 2040, 2048, 2050, which also found no significant difference regarding the study habit. The reason behind this might be having difference in child rearing practice between boy and girl child. Nah, sehingga ditemukan berdasarkan Khan, Bajwa, Sauken, and Khan menentukan bahwa sebetulnya tidak ada faktor yang signifikan perbedaan mengenai kebiasaan belajar. Alasannya sebenarnya itu ketika peserta didik ini masa kecilnya memiliki praktis atau kehidupan atau treatment yang berbeda antara lelaki dan perempuan.
Compared to girls, boys typically receive more opportunity, encouragement, and support for their development in India homes, while the girl must assist with domestic chores and take care of her sibling. The guy has more opportunity to spend time outside. Each of these elements has a different impact on a girl's and boys' study habit. Nah, jika dibandingkan dengan perempuan, lelaki mendapatkan lebih banyak kesempatan, dukungan dalam pertumbuhan khususnya di India sana. Sedangkan wanita harus di rumah, harus membantu pekerjaan rumah, menjaga saudara, sedangkan lelaki memiliki banyak kesempatan untuk bermain di luar, berkembang diri, sehingga elemen inilah yang memberikan impact yang signifikan terhadap kebiasaan belajar pada laki dan perempuan. Next is difficult word. I face some of difficult word. The first is aforementioned, neuroticism, lacking, attend, pitches, favorable, deliberate, derived, drawels, warm, and rearing. Yeah. So that's all my explanation about this article. Hope you can understand. I'm apologize for there any mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.